Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, vulcanizer, bisideline, pagpamaligya og shabu, sikop. Anang Police Report ni Johnny Tommy. Nagpositibo sa illegal nga druga ang usa ka vulcanizer human gi-drug by bus sa mga personal sa Usami City PNP sa Barangay Aguada ni atong Marso 15. Ang suspect mao si Denver Moreno 5, 38 anyos, usa ka vulcanizer sa usa ka vulcanizing shop diha dul sa Usami City Hall og diha raw sab nanimuyong sa maong lugar. Human nakadawat og impormasyon ang kapulisan mahitungod sa gihimong illegal sa maong tao, gisurveillance o gisulayan gilayon kini og palit sa nagtakubang parokyano og positibo gayud nga nagpalusot kini sa maong illegal. Pila ka hugna kining gipalitan sa maong butang og hangton nga gipahigayon ang pinal nga drug bypass operation og mao kadto ang nahitabo niadtong miaging gabii. Ana sa kustodiya sa Usami City PNP ang suspect og giproseso na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nagpadayong hugot nga operasyon sa kapulisan sa illegal nga druga o sa pagmintinar sa kahimtang sa kahapsay og kalinaw sa tibok syudad, gipasalamatan pag-ayo sa Sinso Usamis Administration. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.